औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद के बारे में बातें चल रही हैं, तो इस हवाले से एक और चीज़, हम पेशेवर कसाई जो है उसको जो है हम ले के आते हैं, वो उसके ब्लैक मेल से चलते हैं, या मैं वैसे ही खार खाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कोई ऐसे बंदे को काम में ले आऊँ कि जो वो पेशेवर तो नहीं है, लेकिन इन दिनों में चूँकि ज़ाहिर है कसाईयों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो मुझे जो है ओरिजिनल कसाई या पेशेवर कसाई नहीं मिल पाता। तो ज़ाहिर है मुझे काम तो करना है, खुद भी मैं नहीं कर पाता, खुद में मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर मुझे ज़ाहिर है उन दिनों में आकर के बहुत से नॉन प्रोफेशनल गैर पेशेवर जो कसाई जो हैं वो भी उन दिनों में निकल आते हैं। जैसे बफ़र्ज़ महाल मुझे ज़िबा करना, छीलना, काटना थोड़ा बहुत आता है, मुझे उसकी है प्रैक्टिस। तो मैं ही अगर 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ, चलो यार इस तरह ईद मनाते हैं। ईद मनाते भी हैं और बनाते भी हैं। बनाने में क्या है कि वो हम फिर निकलते हैं कि चलो जी इस दफ़ा छुरियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और उसमें ले कर के हम बाहर निकल आते हैं। तो लोगों से जो है ना वो साइयाँ पकड़नी शुरू कर देते हैं। 5-7 बकरों का, 8-10 बकरों का मुकाबले के तौर पर, क्योंकि दूसरे भी मेरी तरह के 3-4 ग्रुप और भी फिर रहे होते हैं, क्योंकि हर बंदे को मजबूरी है, उसने करवाना है तो करवाने के लिए उसे किसी न किसी को ढूंढना है। जिसको कुछ भी नहीं आता और वो उसको ले लेता है जिसे कुछ ना कुछ तो आता है। ज़ाहिर है ये सीन इस तरह का चलता है और कुछ नहीं होता। इससे ये फ़र्क पड़ता है, वो जो है थोड़े पैसों में काम चल जाता है, ज़्यादा पैसे उसे नहीं देने पड़ते। तो उसमें थोड़े पैसों का ये ज़ाहिर है, पैसा आजकल जैसे महंगाई है, हर बंदे की कोशिश है को किसी तरह पैसा बचा रहे, बचना चाहिए। कोई बात नहीं, कफ़ायतशारी भी होती है, जहाँ पैसे बचते हैं वो बचा लेने चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारी ज़रूरतें होती हैं, जो पैसे ये तो नहीं है। लेकिन आजकल तो ऐसा सीन चलता है कि कोई एक आध इवेंट आता है तो सारे पैसे उस मौके के, कोई एक आध इवेंट आता है तो उस मौके के सारे पैसे जो सारे आगे पीछे की जितनी चीज़ों के रखे होते हैं वो सारे उसी एक ही पे लग जाते हैं। कोई आजकल अनएक्सपेक्टेड अखराजात हैं, कोई पता नहीं चलता। तो नॉन प्रोफेशनल कसाईयों से मरीबा बढ़ जाती है। नॉन प्रोफेशनल कसाई क्या करते हैं, उनका नुकसान, फ़ायदा हमें सिर्फ यही होता है कि हमें पैसे कम देने पड़ते हैं। दूसरा ये है कि टाइम से भी काम होने की हो जाती है संभावना भी। कसाई पेशेवर जो है उसने तो बहुत सारे लोगों को मल लिया होता है, तो बच्चे खुच्चे जो होते हैं वो फिर यही करते हैं कि यार मैं तेरा पहले आके कर दूंगा, इस तरह का सीन भी चल जाता है। उसमें भी थोड़ी सी चीज़ें चलती हैं, वो आते हैं और आके करते हैं। और उनका ये होता है कि नॉन प्रोफेशनल होते हैं, तो इसमें आकर कुर्बानी का जानवर हमने जो है परभा मोटा ताज़ा सेहतमंद लेना होता है, तो उनमें जान ताकत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ छुरी चलानी आती है, छोटा मोटा काम करना था, लेकिन जानवर को संभालना, गिरा कर ज़िबा करना नहीं आता। उस हवाले से आकर के वो बहुत उलझन में आ जाते हैं। बहुत सारे बड़े जानवरों को हाथ डाल बैठते हैं, अपनी औकात से बाहर निकलते हैं। छोटे जानवर भी बाज़ औक़ात उनसे नहीं समझ पा रहा होता, उन्हें बेढंगे अंदाज में जो है वो सारा कुछ उसके साथ कर रहे होते हैं। यानी जानवर को छुरी फिरने का इतना तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ उसे गिराने में, बांधने में, कुटने में, उसमें आके वो जो है सारा यानी उसको उससे ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है जानवर को, ज़िबा होने से भी ज़्यादा। तो ऐसे कसाईयों से, ऐसे लोगों से भी बचना है। अगर आपको लगे कि ऐसा में हमारा वाह किसी ऐसी कसाई से पड़ गया है जिसे किसी चीज़ का नहीं पता, तो आप उसके साथ हेल्प करने के लिए अफरादी क़ुव्वत बढ़ा दें थोड़ा सा। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि कुर्बानी करते हुए अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर, जो ज़ाहिर शौकीन होते हैं, वो आगे आए हुए होते हैं, उन्हें आप वहाँ से हटा दें। क्योंकि जानवर बाज़ का छूटता है, और डरा हुआ जानवर, छूटा हुआ जानवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, वो बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी करता है। बहुत सी अमवात होते हुए हमने देखी है। फिर बाज़ ऐसे जानवर होते हैं, बड़े जानवर ख़ास तौर पे, जब आप उसको बांधने लगते हैं, चूँकि वो अजनबी तो पहले ही होता है, क्योंकि आपके घर में वो पला हुआ नहीं होता बाज़ औक़ात। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हम घर में जो पाला होता है उसको सेहतमंद किया होता है, बाहर बेचते हैं, और उसको जो है छोटा सा कोई अपने हिस्से का छोटा सा खरीद के हम अपने लिए कुर्बानी करते हैं। तो वो अजनबी होते हैं ज़्यादातर जानवर, तो वो आपके हत्थे नहीं आते, काबू में नहीं आते, बल्कि वो डर जाते हैं आपका रश देख के, आपकी हलल अलग देख के, जो आप वो शोर कर रहे होते हैं, कभी उसको रस्सा डाल उस तरह कर, वो शोर में आकर के मज़ीद घबरा जाते हैं, तंग होते हैं, तो वो छूटते हैं। ख़ास तौर पे ये जो बैल वगैरह या गाय वगैरह, ये बड़े अथरे से जानवर होते हैं, इनको आप ज़िबा करने लगे तो ये बहुत ही मुश्किल पैदा करते हैं। बहुत से तो जानवर, बहुत से गाय, बहुत से जो बैल जो होते हैं, हमने बड़ी जगह पे देखा, वीडियोस देखी
کہ وہ صحیح سے گرتے نہیں ہیں. اگر گرا گرو لیں تو پھر چھری نہیں پھیرنے دیتے. اگر چھری پھرے تو بعض کا چھری پھرے ہوئے آدھا وہ پوری طرح سے ابھی ذبح ہوا نہیں ہوتا اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور چھڑوا کے نکل جاتا ہے اور وہ خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے. اور وہ اب پورے بازار میں, پورے شہر میں, پوری سڑک پر وہ ادھم میں جاتا ہے, آنے جانے والوں کو گراتا ہے, آنے جانے والوں کو نقصان کرتا ہے, گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں سے ٹکراتا پھر رہتا ہے. آپ کا بیل ہے, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچو 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 بچو, لیکن وہ اگر کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو اتنے کا وہ بیل نہیں ہوتا جتنے کی اس کی لائٹ توڑ دیتا ہے. فرض کرو کسی بڑی اچھی مہنگی گاڑی کو لگتا ہے تو 16,000 کی تو اس کی لائٹ ہوتی ہے, سر 16 سے 20,000. اب تو مہنگائی ہے تو اس حساب سے ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ 35,000 کی تو لائٹ ہے. ونڈ اسکرین ٹوٹ جائے تو 1.5 2 لاکھ کی ونڈ اسکرین ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے چھوڑ دی, آپ کا شغل مذاق بن گیا اور ان لوگوں کا نقصان ہو گیا. اب وہ کچھ کہنے کے بھی نہیں ہے. اب یہ بتائیں کیا کرے. اگر وہ ظاہر ہے جس کا نقصان ہو وہ پکڑے گا, اگر پکڑنے پر آتا ہے تو پھر یار کیا ہوا, جانور تھا جانور تھا. وہ بندہ یہ کہنے پر جو ہے حق بجانے پہ کیا, وہ تو جانور ہے, آپ ہی جانور ہو. آپ کو سنبھالنا اگر نہیں آتا تو آپ کیوں یہ کام کرتے ہو. ایسے بندے کو بلاؤ یار جو سنبھال سکتا ہو. یہ باتیں اس کی جائز بنتی ہیں. ایک تو آپ اس کا نقصان نہیں بھر رہے, دوسرا آپ اس کے ساتھ لڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کوڈ بندے کی بات ہے, نان پروفیشنل بندے کی بات ہے. بڑے جانور کو, نان پروفیشنل بندے کو میرا ہاتھ جڑا ہوا ہے. نان پروفیشنل بندے کو جو ہے بڑے جانور کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, وہ اس کے لیے اس کے بس کے باہر ہے. ہاں چھوٹے موٹے بکرے چھوٹے بکرے لے لے, چترے جو ہیں, اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ کرے, وہ سارا سین چلائے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بڑے جانوروں کو ہاتھ نہ ہی ڈالے تو بہتر ہے. نقصان ہوگا, لالچ نہ کرے, کیونکہ لالچ ہی ہے ہمیں یہ سارا کچھ کروا رہا ہوتا ہے. پھر اگر فرض کرو یہ سارا سین کر بھی لیں تو ایک جانور ہی ان کے لیے کافی ہو رہتا ہے کہ 4-5 لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک بڑا جانور انہوں نے کیا ہوتا ہے اور 4-5 گھنٹے بعد باہر ہیں. یعنی وہ سمجھ کے 4-5 گھنٹے جو ہے وہ گوشت مکمل نہیں کاٹ نہیں پائیں گے, وہ رکھا ہوا ہوگا. اسی دوران آپ کا جو ہے وہ آپ کو دیں گے, یہ لیں جی کلیجی لے جائیں. یہ پروفیشنل نان پروفیشنل دونوں کو صحیح یہ کرتے ہیں, ان کی عادت ہے کہ یہ لے کلیجی لے جائیں. یہ تو پہلے بنائے, بھوک سے لگے, ناشتہ بھی نہیں کیا, آپ کی وجہ سے پہلے آ گیا. اچھا صبح آپ سے بجانے وہ پہلے ہی آپ سے کلیجی وغیرہ بنوا لیتے ہیں, پھر کچھ چیزیں تڑکا لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں, سر دیکھیں ہم تو آپ کی قربانی کے لیے آ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو ادھر اپنی کی بھی نہیں, ہم نے جا کے کرنی ہے, آپ نے کہا تھا مجبور کیا, تو یہ لے یار بچے چھوٹے منے ادھر آ یار, یہ گوشت لے جا, ادھر جا کے اپنی چاچی کو دے گیا. وہ اپنے گھر میں بھجوا دیتے ہیں, اچھا خاصا بہترین قسم کا, وہاں سے وہ ٹوٹا اکھاڑتے ہیں اور ادھر بھیج دیتے ہیں. یہ اس طرح کا سین بھی چلتا ہے. یہ نان پروفیشنل اور پروفیشنل دونوں کے ساتھ یہ چیز کرتے ہیں, کیونکہ وہ جیسے کہتے ہوتے ہیں گھوڑی کے ساتھ کھوتی بھی پوچھل چاہ لیندی ہے. مطلب یہ کہ کسائی کے ساتھ ساتھ نان پروفیشنل کسائی کے ساتھ نان پروفیشنل کسائی بھی وہی نخرے کر رہا ہوتا ہے جو اسے دوسرے بڑے کسائی کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے چونچلے کر رہے ہوتے ہیں. محسوس یہ کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو بڑی چیز, بڑے 30 مار کھانا ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان سے سنبھلتا وہ ایک جانور بھی نہیں ہے, اس حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بہرحال اس طرح سے جو ہے نان پروفیشنل بندے سے بچیں, چھوٹا جانور ہی لیں. اگر بڑا جانور لیا ہوگا تو آپ حصے میں چلے جائیں جیسے بڑے جانور کے. ہاں یہاں یہ ایک بات ہے کہنا, بڑے حصے کے چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں, وہ اجتماعی قربانی بھی ہوتا ہے, تو وہاں تو انہوں نے کسائی اویل کیا ہوا ہوتا ہے. اس طرح کا سین چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کمی کوتاہی کی معذرت, کا سنا معاف. ہمیں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کے ساتھ رہنے کی, سب کو آسودہ حال کرنے کی, سب کو جو ہے آسان کرنے کی, معاملات میں آسانی پیدا کرنے کی توفیق دے. اللہ میرا آپ کا آمین. السلام.